षष्ठ श्रेणी हॉलिडे होमवर्क आपण भाषा इंग्लिश गणित सामाजिक विज्ञान सबु प्रश्नर उत्तर ये वीडियो रे पाई परिबे। तेणु ये वीडियो टी संपूर्ण देखंतु, स्किप करंतु नहीं। प्रथम देखिबा भाषा बा साहित्य। तार प्रथम नंबर हेउची तुमको भल लागुथुबा जे कोनोसी ऋतु विषय 10 धाडी रे लेख एवं वर्षा ऋतु रे पल्लीर दृश्यर एक चित्र अंकन करी रंग दियो। देखंतु मु एठी भल लागुथुबा ऋतु वर्षा ऋतु भी नैछि एवं चित्र मध्य वर्षा ऋतुर पल्लीर दृश्य करि। देखंतु प्रथम नंबर होउची वर्षक 12 मास 6 ऋतु सेथि मध्यरु वर्षा ऋतु मोर प्रिय ऋतु। आषाढ़ और श्रावण मास को वर्षा ऋतु कुहा जाए। असह्य ग्रीष्म ऋतु परे वर्षा ऋतु पृथ्वीवासींक पाई एक वरदान सदृश। एही ऋतुरे चाषी माने चाष कार्य करिथांती, पक्षी माने गीत गाइबा सह मयूर माने नृत्य करिथांती। दूर पहाड़ रे मेघ मालार अपूर्व सौंदर्य पल्ली जीवन को मधुर रोमांच रे भरी दिए। मेघ मेदुर आकाश प्रचंड अशनिपात सामयिक प्रलयंकरी बात्या एही ऋतुर सहचरी होइथांती। एही ऋतुरे पल्लीर दृश्य जेतिकी मानक भरा सेतिकी सुखहरा। एही ऋतुरे प्रबल वर्षा होइथाए। एही ऋतुरे नदी नाल और पोखरी आदि जल रे परिपूर्ण होई जाए। एवं चित्रटी मु कर देछि, आपण से अनुसार करिके रंग दे देबे। 2 नंबर प्रश्न रे रहिछि गुरुकुल शिक्षा विषय किछि लेखंतु। देखंतु मु लिखिछि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्राचीन भारतर एक प्रमुख शिक्षा प्रणाली थिला। एही शिक्षा प्रणाली रे छात्र माने गुरुंक गृह रे बसी विद्या अध्ययन करुथिले। गुरुकुल रे केवल पाठ्य पुस्तक शिक्षा नुहे, चरित्र गठन नीति आचरण और जीवन दक्षता मध्य शिक्षा दिया जाउथिला। एठी गुरु और शिष्य मध्यरे गभीर संपर्क थिला। शिष्य माने गुरुंकु पिता परी सम्मान देउथिले। वेद वेदांग धर्म अर्थ काम शास्त्र विद्या गणित गीत नाट्य और विभिन्न कला विषय शिक्षा दिया जाउथिला। 3 नंबर तुम अंचलर जे कोनोसी लोकगीत संग्रह करी लेख। लोकगीत तो आपण माने जानी थिबे, जो गाँ गहली रे कृषक माने सब गांती। मु गोटे लिखि जे आम अंचल देखंतु खत सार देई पाग जोग देखी जमी रे बुणीबे धान भौणी लो जमी रे बुणीब धान पाचिला डालुओ मुग बिरी पुणी पाचिला डालुओ मुग बिरी पुणी भौणी लो तुरंत घर को आण तुरंत घर को आण। 4 नंबर रे से किछि अक्षर देथिला, आपन को शब्द तयारी करिया को कहिछि। देखंतु स रे समाज स्म रे स्मृति ममता स्पर्श निर्जीव सभ्यता गगन रमाकांत दरखास्त अभिनेत्री अंपरे पांपड़ नीरे नीतिवाणी नर्क धरे धरित्री बरे बिजुली। बुझी पारले। 5 नंबर देखिबा तुमको भल लागुथुबा गप्पटिए पढ़ी सेथिरु तुमे कौन शिखिल लेख। मुठी गोटे गप्प लिखिछि। देखंतु गप्पर ना होछि सत्यर शक्ति। गाँ रे एक छोट पिला थिला राम। से सर्वदा सत्य कहूथिला, किंतु तांको सांग माने मजा करुथिले। सत्य कही कौन लाभ। गोटिए दिन गाँ को राजा आसिले। से कहिले जिए सत्य कहब से मो दरबार रे रहिब। सबुठु प्रथमे राम आग को आसी सत्य कहिला, मु गरीब मो घरे खाइबा को नहीं, किंतु मु केबे मिथ्या कहे नहीं। राजा तार कथारे खुशी हेले। तांकु सेई दिनरु राजभवन नेई गले। राम पाई एक नुआ जीवन आरंभ हैला। ये गप्पटी थिला। आपण गप्परु कोन शिखिले। मु लिखिछि गप्परु शिक्षाटी होछि सत्य केबे हारे नाही। भाषार समस्त उत्तर सरी गला। एबे हम इंग्लिश देखिबा। प्रथम प्रश्न रे अछि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई।
तार मध्य चित्र माने आपण खातारे अठा लगेकी लगेबे बोली से देइछि मु देखंतु लिखिछि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन फ्लाई इन द स्काई गोटे होछि बर्ड्स गोटे होछि इनसेक्ट्स एरोप्लेन हेलिकॉप्टर ड्रोन्स हॉट एयर बेलून्स काइट्स एगुड़ आपण एमती लिखिबे एवं चित्र आपण जदि खातारे करि पाउछन भलो कथा नहले जो कोनसे जदि पेपर रे कि कोठी थिबो ताकू काटिकी अठारे आपण खातारे कोन करबे लगेई देबे ये गला द्वितीय प्रश्न होछि इफ यू हैड विंग्स व्हेयर वुड यू फ्लाई एंड व्हाट वुड यू डू जदि तुमर डेणा थांता ताहले तमे कोन करथांत बा आपण कुआडे उडीकी जाई थांदे देखंतु म एठी लिखि देछि इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई हाई over mountain ranges and oceans just to feel the wind and see the world from above. And I think I would also like to explore hidden places which people rarely see, like ancient ruins, remote islands and deep forests. एटा गला आपण को जदी डेना थांता आपण कोन देखि थांदे कुआडे बुली थांदे 2 नंबर 3 नंबर देछि देखो how is Makar Sankranti celebrated in other states and how do you celebrate in Odisha मकर संक्रांति आम ओडिसा रे केमिति पालन करछे एवं बाहर ताकू केमिति पालन होछि लिख हम लिखिले देखंतु people take holy dips in rivers early in the morning we offer makara chawla a special mix of uncooked rice banana coconut jaggery milk and pepper powder to the gods. In some areas, people also celebrate it with kite flying, folk songs and feasts. Makara Sankranti in other states. Punjab Lohri celebrated on the night before Makar Sankranti with bonfires, dancing and songs. It's all about harvest and community joy. Gujarat, known for massive kite festivals, people fly colorful kites and eat sweets like chikki. Tamil Nadu Pongal, a 4-day celebration where people cook pongal, a sweet rice dish. 4 number प्रश्न हेउछा What materials do you need to make a kite by yourself? देखंतु paper, thin bamboo sticks, string, glue, scissors, colors to decorate kites. तापर आसी गला 5 नंबर प्रश्न अछि राइट अबाउट योरसेल्फ इन 5 लाइन्स तुम विषय तुम 5 धाड़ी लिख मु लिखि देखंतु माय नेम इज लिक्की एंड आई एम इन क्लास 7 आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ माय हॉबीज आर क्राफ्टिंग ड्राइंग आई ऑलवेज ट्राई टू बी काइंड एंड हेल्पफुल ये गला 5 नंबर 6 नंबर देखंतु Write the equipment names that are used in different games. For example, cricket, a ball. क्रिकेट खेलिबा पय आपन को जेंती बॉल दरकार सेमती फुटबॉल खेलिबा पय मध्य फुटबॉल दरकार नेट मध्य दरकार सेमती विभिन्न प्रकार हॉकी पय हॉकी स्टिक आपन एंती बहुत गुडे लिखि परिबे मोठी फुटबॉल रो बहुत गुडे लिखि देछि देखंतु जर्सी दरकार लॉन्स जहा भी बूट दरकार आपण ग्लोव्स दरकार आपण ए अनुसार सब गुडी को मध्य लिखि पारिबे जेंती चेस खेलिबे आपण चेस बोर्ड की कैरम खेलिबे कैरम बोर्ड दरकार हेगुडा सब आपण लिखि पारिबे नहले फुटबॉल क्रिकेट मध्य लिखिले चलिबो तापरे हमरो इटा 6 नंबर इठी सरी जाउची 7 नंबर रे देछि से कोन ना आपण मेक 5 फ्रूट नेम्स फ्रॉम द लेटर्स मेंशन से विभिन्न प्रकार अक्षर देछि इठु देखंतु एप्पल ग्रेप ऑरेंज बनाना मैंगो आपण आहुरी चाहिले पी यू बी पी वाई एन एमती सब बहुत गुडे देछि आपण इथरु आपण कोन करबे विभिन्न प्रकार फल करि परिबे मोठी 5टा कर देछि आपण ई 5टा चाहिले भी लिखि परिबे एठी इंग्लिश सरी जाइछि गणित देखिबा बे 2 0 5 6 8 7 1 3 4 9 7 3 याको ही नै कि ओडे 3 अंक विशिष्ट संख्या तयारी करके ताको विस्तारित करके लिखिबा को देछि एवं 4 अंक विशिष्ट संख्या करके मध्य विस्तारित करके आगो देछि 5 अंक विशिष्ट संख्या करके भी विस्तारित करबा को देछि मु एबे करछि देखंतु प्रथमे 3 अंकर कर देछि 568 205 797 तापरे गला 4 अंक 5678 तापरे 1349
4379। देखंतु एगुडी मु 4 अंकर कली सेहीपरि भाबरे 5 अंक विशिष्ट संख्या भी कराहेछि। देखंतु आपण एगुडी को एई अनुसार विस्तारित करिकि लिखिदेबे। जदि चाहूचंदी आपण नुआ नुआ संख्या लिखिबा पय मध्य आपण करि पारंती, किछि समस्या नाही। जदि एटा को समान लिखिबा चाहूचंदी लिखंतु। 2 नंबर अछि देखंतु 204798 एही अंक गुडी को व्यवहार करी 6 अंक विशिष्ट बृहत्तम एवं क्षुद्रतम संख्या लिख। आ सबु माने अंक को थरे लाखे व्यवहार करिवे, डबल कले हेबो नै। तेनु बृहत्तमटी हेउछि एटा लिखिछि देखंतु 9,87,420 एवं क्षुद्रतमटी हेउछि 2,04,799। 3 नंबर देखंतु तुम ग्राम रे अनुष्ठित क्रिकेट खेल रे उपस्थित दर्शक मानकर साप्ताहिक विवरणी दिया जायछि। एहा सहित निम्नलिखित प्रश्नर उत्तर दियो। 4 नंबर प्रश्न अछि देखंतु केउ दिन सबुठारु अधिक केउ दिन सबुठारु कम दर्शक उपस्थित थिले। मंगलवार सबुठारु अधिक, बुधवार सबुठारु कम। 5 नंबर गुरुवार दिन केते दर्शक उपस्थित थिले? 375 जन उपस्थित थिले। शनिवार और रविवार मध्यरु केउ दिन सबुठारु अधिक दर्शक उपस्थित थिले और केते अधिक थिले? शनिवार और रविवार मध्यरु शनिवार दिन अधिक दर्शक उपस्थित थिले और 54 जन अधिक थिले। मोट 7 दिनर समुदाय दर्शकंक संख्या स्थिर कर। मोट 7 दिन रे समुदाय दर्शक थिले केते? 2355 जन। 8 नंबर देइछि देखंतु सूचना अनुसार प्रत्येक घरे अति कम रे 4टी संख्या लिख। देख गोटे 0 थाई 3 अंक विशिष्ट संख्या। देखंतु 205 गोटे 0 अछि, 304 गोटे 0 अछि, 550 450 ताकू आपण एठी अक्षर रे लिखि देबे। हिंदी 2टी 0 थाई 4 अंक विशिष्ट संख्या। देखंतु 2005 2टा 0 अछि, एपटे लिखि देबे 2005 अक्षर रे। 3400 एपटे भी सेया लिखि देबे। 2600 3070 सबुठी 2टा लाखे 0 अछि। 2टी 0 थाई 5 अंक विशिष्ट संख्या। 34007 लिखाइछि ताकू अक्षर लिखि देबे। सेमति 28050 90047 24300 एगुडी को मध्य आपण अक्षर रे ई साइड रे डाहाण साइड को लिखि देबे। मन रखंतु 34007 28050 90047 24300। या परवर्ती प्रश्न देखिबा। 9 नंबर अछि काठी व्यवहार करी करबा। एगुडा देखन एक को गोटी काठी देबे अठा लगै कि आपण एगुडा करिनी आपण करि देबे। डियासिली काठी नहले जा गोटे पतला पतला काठी नै कि आपण अठा लगै कि एपरि आकार करबे। भीटा मन करबे 2टा काठी को एंती रखि देबे। सेमति एंती त्रिभुज गुडा भी बनेबे आपण पतला पतला काठी देके एंती वर्ग चित्र भी करबे। 10 नंबर रे देछि तुम आखपाखरे देखुथुबा 4टी सरल रेखा, 3टी समतल और 3टी वक्रतलर उदाहरण लिख। सरल रेखा रे देखंतु स्केल, लेसुणी, टेबुल रो धार, पेन जहा सीधा सीधा आपण लिखि परिबे। 3टी समतल हला खाता, इटा, कबाट। 3टी वक्रतल होची गोटे चक, सिलिंडर, रूल बाड़ी, काठ गंडी, पेंसिल आमर एउडा हे परिबो। आपण जदी अलगा किछि लिखिबा गई चाहउछन लिखि परबे। जोटा सीधा थिबो ताकू सरल रेखा लिखिबे, जोटा समानिया ताकू समतल रे, जोटा गोल गोल चक्क जेंति हला एउडा सब आपण लिखिबे वक्रतल रे। एबे सामाजिक विज्ञान करबा। प्रथम नंबर अछि सप्तसी मंडलर नाम लिखिबा। देखंतु म एठी करिछि एम्ति आपण गोटे चित्र करि देकी ता ऊपर ऊपर ना लिखिले बहुत सुंदर हबो। कतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि आपण एम्ति कर देले आ टिके सुंदर हबो टीचर मानकु देखबा। जदी सेम्ति करि पारनांदी केवळ ना गुडी को लिखि नियंदु। म तळे लिखि देछि। 2 नंबर अछि 5 जण महाकाशचारी मानकर नाम लिखंतु। एठी देखंतु म दे देछि 5 जण महाकाशचारींकर नाम हेउछि राकेश शर्मा प्रथम भारतीय महाकाशचारी, सुनीता विलियम्स भारतीय अमेरिकीय महिला महाकाशचारी, यूरी गागारिन प्रथम महाकाशचारी माने पृथ्वीर, नील आर्मस्ट्रंग प्रथमे चंद्र रे पाद थापिथिले, कल्पना चावला जे कि भारतर प्रथम महिला जे महाकाश को जाइथिले किंतु भारत तरफ नुहे अमेरिका तरफ से महाकाश को जाइथिले। तापरे 3 नंबर देखिबा तुमे देखिथिबा केउ सबु मंदिर रु इतिहास विषय रे ज्ञान मिले ताहार एक तालिका प्रस्तुत कर।
ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରର ତାଲିକା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ 4-5ଟି ମନ୍ଦିରର ଲେଖିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହିଁବେ ଲେଖିବାକୁ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ଅଲଗା ଯଦି କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ କରିଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 11ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହା 4 ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟର ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ। ଆପଣ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି। ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ 13ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1238 ରୁ 1264 ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଏକ ରଥ ଆକୃତିରେ ନିର୍ମିତ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ତାରା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଅଛି ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଦେବୀ ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ସମୟରେ 10ମ ଓ 11ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିବଙ୍କୁ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏହି ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲେଖିଦେଇଛି, ନହେଲେ ସେମାନେ ଏଠୁ କହି ସବୁ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲେଖିଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଛି ଲେଖିଲେନି। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବଲପୁର। ଇତିହାସ ଦେଖନ୍ତୁ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୌହାନ ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯିଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ। ମୁଁ ସବୁଆଡୁ ଲେଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ କିଛି ଲେଖିଛି, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲେଖିଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଶିବଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି, ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣ ତାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ବୃକ୍ଷ, ପୃଥିବୀ, ମୋବାଇଲ, ଚନ୍ଦ୍ର, INSAT, ରକେଟ, ତାରା, IRS। ଏମିତି ସେ 8ଟି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ତାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠି କରିଛି 2 ଭାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ସର୍କଲ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ, କି ଆପଣ ତାଲିକା ଟାଇପର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ, ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ରହିଲେ, ମୋବାଇଲ, ରକେଟ, INSAT, IRS ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ରହିଲେ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନସ୍ ଓ ନେପଚୁନ ମାନଙ୍କୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତଗ୍ରହ ଏବଂ ବହିଗ୍ରହ। ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ତଗ୍ରହ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନସ୍, ନେପଚୁନ ବହିଗ୍ରହ। ତାପରେ ଦେଇଛି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀର ନାମ ଲେଖ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଲଗାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତା ଚିତ୍ରଟି ଲଗେଇଛି। ସେମିତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା, ଆପଣ ଏଠି ଖଣ୍ଡଗିରିର ଚିତ୍ର ଟିକେ କରିଦେବେ ବା ଲଗେଇଦେବେ। ଧଉଳିଗିରି, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ଓ ନୂତନ ମୁଦ୍ରାର ଛବି ସଂଗ୍ରହ କରି ଲେଖ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାର ଏଗୁଡିକ, ନୂତନ ମୁଦ୍ରା ଏଗୁଡିକ। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଟଙ୍କିଆ, 2 ଟଙ୍କିଆ, 5 ଟଙ୍କିଆ, 10 ଟଙ୍କିଆ, 20 ଟଙ୍କିଆ, 50 ଟଙ୍କିଆ, ଆପଣ ଯାହା ୟାର ସବୁ ଚିତ୍ର ବା ଛବି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଲଗେଇବେ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମ ଓ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପୁରାତନ ସରଞ୍ଜାମର ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କରୁଛେ ଆଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରୁଛେ ବ୍ୟବହାର, ପୁରାତନରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ହେମଦସ୍ତା ନହେଲେ ନୋଳ ବା ଶିଳ। ସେମିତି ଗ୍ୟାସ ଏବେ ସେମାନେ ଚୁଲିରେ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଏବେ ଫ୍ୟାନ, ସେମାନେ ବିଞ୍ଚଣା, ଆମେ ମୋବାଇଲରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରୁଛେ, ସେମାନେ ଚିଠି ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଆତରେ ସେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ଏବେ କଲମରେ ଲେଖୁଛେ। ଏଗୁଡିକ ଆପଣ ଚିତ୍ର କରିକି ଲଗେଇବେ ଖାତାରେ।
9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ବାରରେ ଯାହା ଖାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଘର ମାନଙ୍କରେ ଲେଖିଦେବେ। ତଳେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାତ, ଡାଲି, ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଏମିତି ଯାହା ଖାଇଥିବେ ଆପଣ। ଏଠି ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଯଦି ଅଟା ଖାଇଛନ୍ତି ତା ସିଧାରେ ଶ୍ୱେତସାର ଲେଖିବେ, ଯଦି ଡାଲି ଖାଇଛନ୍ତି ବା ସୋୟାବିନ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ପୁଷ୍ଟିସାର ଲେଖିବେ, ଘିଅ କି ତେଲ ଖାଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହସାର ଲେଖିବେ। ସେମିତି ଆପଣ ନିଜେ କରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ କଣ ଖାଇବେ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ କରିନି, ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି। ମାଛ ଖାଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହସାର ଲେଖିବେ, ମୁଗ ଡାଲି ଖାଇଛନ୍ତି ପୁଷ୍ଟିସାର ଲେଖିବେ। ଏମିତି 10 ନମ୍ବର, 4ଟି ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ ଓ 4ଟି ଉଦ୍ଭିଦଜ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଳ, କାକୁଡି, ଗାଜର, ତରଭୁଜ, ଶାଗ ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦରୁ ହେଉଛି ସେଗୁଡା। ଯେମିତି ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟରେ ହେଲା ମାଛ, ମାଂସ, ଆମର କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ଏଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। 11 ନମ୍ବର, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସଜନା ଗଛ ଓ କଦଳୀ ଗଛର କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶକୁ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର, ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଦେଖ, ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି, ସଜନା ଗଛ ଏପଟେ ଲେଖିଦେଇଛି, କଦଳୀ ଗଛ ଏପଟେ ଲେଖିଛି। ସଜନା ଗଛର ଆମେ ପତ୍ର ଖାଉଛେ, ଶାଗ ଭଜା କରିକି, ଫୁଲ ବି ଖାଉଛେ ଏବଂ ଛୁଇଁ ଖାଉଛେ। ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛର କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ଖାଉଛେ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଉଛେ। ତାର ଫୁଲକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ହୁଏ ସେମାନେ ସବୁ କଷା ବୋଲି ସେ ଫୁଲକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଏବଂ ମଞ୍ଜା ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି, ଗୋଳିଆ ପାଣିରୁ କିପରି ପରିଷ୍କାର ପାଣି ପାଇପାରିବା, ଘରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏଇଟା କଣ ନା, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଳିଆ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା ବାହାରେ, ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ସଫା କରିବେ ତାର ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ବା ପ୍ରୋସେସ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖନ୍ତୁ। 2-3ଟି ପ୍ରୋସେସ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି, ଆପଣ 3ଟି ଯାକ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଚିତ୍ର ବି କରିବେ। ଚିତ୍ର କରିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହବ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଚିତ୍ର ହେରିକା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ କାରଣ ଜଳରେ ମାଟି, ବାଲି, ଧୂଳି ମିଶି ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଗୋଳିଆ ଦିଶେ। ଏହି ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ କିପରି ପରିଷ୍କାର କରିଲି ତାର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ପୁରାଇଲି, କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖିଦେଲି। ପରେ ଦେଖିଲି ହାଲୁକା କାଠି, କୁଟା ଓ ଧୂଳିକଣା ଜଳରେ ଭାସୁଛି। ଓଜନିଆ ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ମାଟି ତଳେ ଜମି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚିତ୍ରଟି କରିନେଇଛି, ଆପଣ ସେମିତି ଚିତ୍ରଟି କରିଦେବେ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଆପଣ ଚିତ୍ର କରିକି କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ମାଟି ଏମିତି ତଳେ ରହିଯାଇଛି, ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଅଛି। ଏହା କଣ? ଅବକ୍ଷେପଣ ପଦ୍ଧତି। ମେନ୍ ହଉଛି ପଦ୍ଧତିଟିକୁ ଲେଖିବେ, ଏମିତି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଛି, ଏହା ଅବକ୍ଷେପଣ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ ପୁଣି ଲେଖିଲି, ପାଣିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଢାଳୁଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ଚିତ୍ର କରିଛି ଗ୍ଲାସର, ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ପଦ୍ଧତି ନା, ଏହା ଆଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି। 2ଟି ଗଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଅବକ୍ଷେପଣ ପଦ୍ଧତି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ନେଲି, ସେଥିରେ ଏକ ଫୁଲଣା ପୁରାଇଲି। ଫୁଲଣା ମାନେ କାହାଳି। ଫୁଲଣା ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଭାଙ୍ଗି ରଖିଲି। ଉପରେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରବଣ କାଗଜ ଲେଖାଛି ସେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଜଳକୁ ଫୁଲଣା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିଲି। ଏବେ ବୋତଲ ଭିତରେ ପରିଷ୍କାର ଜଳ ପଡ଼ିଲା। ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଏହା ହେଉଛି ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି। ଏହା ସରିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 13 ନମ୍ବର, ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁଥିବା ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବର ନାମ ଲେଖ। ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛି ତାର କଣ ନା, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁଥିବା ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବସ୍, ସାଇକେଲ, କଲମ, ବହି, କୁକୁର, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଅସରପା, କୁକୁଡ଼ା, କୁଡ଼ି, ଲହ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଗଛ, ବେଙ୍ଗ, କଇଁଛ, ମୂଷା, ଚଢ଼େଇ, କଇଁଚି, ମାଛ, ଘଣ୍ଟା, ଚୌକି, ଛତା, ଚପଲ, ବିଲେଇ, ଗାଈ, ଆହୁରି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତଳେ କଣ କରିଛି ନା, ଅଠା ଦେଇକି ଆପଣ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ
ଲଗେଇଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚିତ୍ର କରିଛି। ଯଦି ହାତରେ ବି କରିପାରିବେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆପଣ ୟାକୁ ଦେଖି ଦେଖି କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କୋଉଠୁ ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି। ମୁଁ ଯୋଉଟା କରିଛି ତାକୁ କେବଳ କାଟିଦେବେ, କାଟିକି ଅଠାରେ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଲଗେଇଦେବେ ହବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ସପ୍ତମର ବି ଅପଲୋଡ କରିସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।